سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسموگ کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت، ڈی جی ماحولیات سمیت دیگر آفیسرز عدالت پیش۔ ہائی کورٹ کا افتخار اسٹیل مل کو 10 لاکھ روپے جرمانہ کرنے کا حکم جاری۔ رات کو دھواں چھوڑنے والی فیکٹریاں چلتی ہیں، محکمہ ماحولیات کے آفیسرز رشوت لیتے ہیں، ممبر واٹر کمیشن کا ایسا کہنا ہے، جبکہ عدالت نے محکمہ ماحولیات کے آفیسرز کو فوری وارننگ جاری کرنے کی ہدایت جاری کی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ کے تدارک کے لیے درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے اور عدالتی حکم پر ڈی جی ماحولیات میں دیگر افسران پیش ہوئے۔ عدالت نے سیل ہونے والی فیکٹریوں کو ڈی سیل کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے بار بار آلودہ دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کو 10 لاکھ روپے جرمانہ کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے افتخار اسٹیل مل کو بھی 10 لاکھ روپے جرمانہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس شاہد کریم کے روبارو جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران تھے وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے تو عدالت نے کہا کہ پانی ضائع کرنے والے گھریلو صارفین کے لیے بھی 10,000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے پانی کا بے دریغ استعمال کرنے والے کمرشل صارفین کو 20,000 روپے جرمانہ پر عائد کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ مصنوعی بارش کا کیا بنا کب برسا رہے ہیں، تو سرکاری وکیل نے کہا کہ پلاننگ وغیرہ جاری ہے، جس پر جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ میں عوامی پیسہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، آپ اسموگ کے تدارک کے لیے اقدامات کریں، وہی کافی ہیں۔ عدالت نے کہا کہ پتہ نہیں شہر کا آپ کیا بنانا چاہتے ہیں، اسموگ کے سیزن میں ترقیاتی منصوبے جاری ہیں۔ عدالت نے اس سے متعلق کارروائی 8 دسمبر تک ملتوی کرتے ہوئے عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ جی آپ کا بہت شکریہ اشفاق۔ انسانی گردے فروخت کرنے والا گروہ بے نقاب ہو گیا۔ ستو قتلہ پولیس نے گینگ کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان غریب اور نادر لوگوں کو پیسوں کا لالچ دے کر گردہ خریدتے تھے، جبکہ ملزمان لوگوں کو ڈاکٹر عادل نامی شخص کے حوالے کرتے تھے۔ ڈاکٹر عادل انہیں اسلام آباد لے جاتا تھا اور ملزمان ایک گردے کے عوض متاثرہ شخص کو 2 لاکھ دیتے تھے۔ زین علی سے مزید جانتے ہیں۔ زین، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، ستوقتہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے انسانی گردے فروخت کرنے والے 3 گینگ کے 3 ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے۔ ملزمان میں رضا، لیاقت اور ذوالفقار جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ایس پی صدر سدرا خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ملزمان دور دراز دیہات میں موجود غریب اور نادر لوگوں کو پیسوں کا لالچ دے کر جو ہے وہ گردہ لیتے تھے۔ ملزمان لوگوں کو ڈاکٹر عادل نامی شخص کے حوالے جو ہے وہ کرتے تھے اور ڈاکٹر عادل انہیں اسلام آباد لے جاتا تھا۔ ایس پی سدرا خان نے پریس کانفرنس کے دوران مزید بتایا کہ ڈاکٹر عادل گردے نکال کر رضا کو رقم کی ادائیگی کرتا تھا، جو رضا اپنے کمیشن رکھ کر پیسے جو ہے وہ دیتا تھا۔ ملزمان ایک گردے کے عوض متاثرہ شخص کو 2 لاکھ روپے جو ہے وہ دیتے تھے۔ متاثرہ شخص کرام کو گردہ نکال کر رقم کی ادائیگی جو ہے وہ نہ ہو سکی، جس پر متاثرہ شخص نے پولیس سے رابطہ کیا اور پولیس نے جو تمام ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا۔ اس حوالے سے ایس پی صدر سدرا خان نے مزید کہا کہ ملزمان کے حوالے سے مزید تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں اور مزید جو چیزیں ہیں وہ تحقیقات کی روشنی میں مزید سامنے آئیں گی۔ جی ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ کمپریسر استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ۔ لاہور ریجن ٹیموں کی شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں۔ کمپریسر استعمال کرنے پر 1 ماہ کے دوران 300 سے زائد کنیکشن منقطع کر دیے گئے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد۔ بالکل، شہر میں گیس کے لو پریشر کی شکایات جو ہے وہ موسم سرما میں بڑھتی جا رہی تھی، تاہم سوئی ناردرن گیس کمپنی انتظامیہ کی جانب سے ان شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے کمپریسر استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سوئی ناردرن گیس کی کمپنی کی جانب سے صارفین کے خلاف بھرپور کارروائیاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں اور صارفین کا جو کمپریسر استعمال کرنے والے صارفین ہیں ان کا کنیکشن جو ہے وہ 7 روز تک جو ہے وہ بحال نہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمپریسر استعمال پر منقطع کنیکشن کی ری کنیکشن جو ہے وہ 7 روز کے بعد پروسیس ہوگی۔ سوئی ناردرن انتظامیہ کی جانب سے تمام ریجن کو کمپریسر استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لاہور ریجن ٹیموں کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ کارروائیاں کی گئی ہیں اور جو ہے وہ 1 ماہ کے دوران 300 سے زائد کنیکشن جو ہے منقطع کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے انچارج یو ایف جی شہزاد احمد کا کہنا ہے کہ کمپریسر کے استعمال کے باعث دوسرے صارفین کو جو ہے وہ لو پریشر کی شکایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کمپریسر استعمال کرنے والے دیگر صارفین کی حق تلفی کرتے ہیں۔ فہد، یہ بتائیے کمپریسر مارکیٹ میں فروخت کیے جا رہے ہیں اور کھلے عام فروخت کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ کیا کمپریسر کسی اور چیز کے لیے بھی یا کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، کمپریسر جو ہے وہ مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مگر اکثر جو صارفین ہیں گیس صارفین ہیں وہ جب ان کی گیس جو ہے وہ کم ہوتی ہے، پریشر لو ہوتا ہے تو وہ
कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं ताकि गैस का प्रेशर जो है वो बेहतर किया जा सके। कंप्रेसर के इस्तेमाल से उस पूरे इलाके की गैस जो है उसका प्रेशर मजीद लो हो जाता है और जो दीगर सार्फिन है वो जो है उनकी गैस जो है उनके घरों में नहीं आती और जो कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन है सिर्फ वो जो है वो इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल करते हैं। ताहम जो है वो इसकी वजह से दीगर सार्फिन की अख्तलफी होती है। यही वजह है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया की जानिब से अब जो है वो कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी जो है वो भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं। कंप्रेसर जो है वो जो इस्तेमाल करता पकड़ा जाएगा उसका कनेक्शन 7 रोज तक बंद रखा जाएगा और 7 रोज के बाद उसका LDA वन विंडो सेल पर शहरियों की सहूलत के लिए एक और मंसूबा। LDA का शनाख्ती सेल को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का फैसला। सेल को 10 रोज में आलमी मयार के मुताबिक बनाने की डेडलाइन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी शनाख्ती सेल का इफ्तिताह करेंगे। ज़ैनुल आबदीन से मजीद जानते हैं। ज़ैन, आगाह कीजिए। LDA वन विंडो सेल पर शहरियों की सहूलत के लिए एक और मंसूबा तैयार किया जा रहा है। LDA इंतजामिया ने वन विंडो सेल पर मौजूद जो आइडेंटिफिकेशन सेल है उसको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का फैसला किया है। इसी तनाजुर में कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की तरफ से शोबा इंजीनियरिंग को आइडेंटिफिकेशन सेल को 10 रोज में स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने की डेडलाइन दी गई है। इसके साथ साथ जो वन विंडो सेल पर आने वाली पब्लिक है उसकी सहूलत के लिए जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो भी बनाए जाएंगे। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि आइंदा 10 रोज में आइडेंटिफिकेशन सेल को बनाने के बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को इस आइडेंटिफिकेशन सेल के इफ्तिताह के लिए मदऊ किया जाएगा। ये आइडेंटिफिकेशन सेंटर को कॉर्पोरेट सेक्टर की तर्ज पर रीवैम्प किया जा रहा है। सेंटर में IT सहूलियात को अपग्रेड किया जाएगा जबकि इजाफी अमला भी तैनात किया जाएगा। इसके अलावा साइलिन की सहूलत के लिए सर्विसेज को अपग्रेड भी किया जाएगा। माजी में देखा गया है कि कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से LDA वन विंडो सेल के दर्जनों दौरे किए गए ताकि यहाँ पर आने वाले जो दरख्वास्त कुनिंदगान हैं उनकी दरख्वास्तों पर जल्द अज जल्द अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके और ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है क्योंकि आइडेंटिफिकेशन। बहुत शुक्रिया। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से खसूसी अफराद के लिए #enable पोर्टल का आगाज़ कर दिया गया। स्पेशल अफराद बराह रास्त मुआवन आलात के लिए पोर्टल पर दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे। पोर्टल के जरिए खसूसी अफराद को घर बैठे मुआवन आलात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। तफसीलात क्या हैं जानते हैं फहद अमीन से। जी फहद। बिल्कुल, महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल की जानिब से जो है वो खसूसी अफराद के लिए #enable पोर्टल का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। एनेबल अफराद जो हैं वो #enable पोर्टल के जरिए ऑनलाइन जो है वो उनके लिए ये दस्तयाब होगा और नए मुतारफ करवाए गए पोर्टल के जरिए एनेबल्ड अफराद जो है वो बराह रास्त मुआवन हालात के लिए जो है वो पोर्टल पर दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे। पोर्टल के जरिए इनेबल्ड पर्सन जो है वो घर बैठे मुआवन हालात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। मुखय्यर हज़रात बराह रास्त अपनी इमदाद मुआवन हालात की सूरत में जरूरतमंद जो है वो खसूसी अफराद हैं उन तक पहुँचा पाएंगे। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से मुखय्यर हज़रात और स्पेशल अफराद में डायरेक्ट राब्ते के लिए जो है ये पोर्टल मुतारफ करवाया गया है। पोर्टल से मौजूद अफराद भी इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। मौजूद अफराद मुआवन हालात के हवाले से दरख्वास्त जो है वो पोर्टल पर देंगे और महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से इसे वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद जो है जो मुखय्यर हज़रात इस पोर्टल में मौजूद होंगे उनको जो है ये दरख्वास्तें भिजवाई जाएंगी और मुखय्यर हज़रात अपने तौर पर जो है वो डायरेक्टली दायरात जो है वो उनको जो मौजूद अफराद हैं उन्हें ये जो है मुआवन हालात फराहम कर सकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया फहद। माजूर अफराद का आलमी दिन निजी तंजीम के बच्चों को अंदरून लाहौर का दौरा करवाया गया। माजूर बच्चों को डबल डेकर बस पर अंदरून लाहौर की सैर करवाई गई है। साबिक रुकने कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक ने बस में माजूर बच्चों से मुलाकात की। मजीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइए। जी बिल्कुल, माजूर बच्चों के आलमी दिन के हवाले से डबल डेकर बस सर्विस की जानिब से जो है वो बच्चों का ओल्ड लाहौर का दौरा करवाया जाएगा। 60 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो यहाँ पर राइड लेंगे और यहाँ पर मेरे साथ माजूर बच्चे भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनकी खुशी जानते हैं। जी बताइएगा, कितनी खुशी हो रही है आज? हमें बहुत खुशी हो रही है और हम अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। आपने देखा माजूर बच्चे जो हैं वो यहाँ पर खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं हम अपनी खुशी का जो है वो इजहार नहीं कर सकते। यहाँ पर और भी हैं, आप बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं आज आपका दिन? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कौन कौन सी जगह देखेंगे आप? रेस कोर्स हो गया, चिड़ियाघर हो गया, मीनार पाकिस्तान हो गया, बादशाह मस्जिद वगैरह। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही
यही कहा जा रहा है कि आज मीनार पाकिस्तान का जो है वो दौरा किया जाएगा और ओल्ड लाहौर जो है वो उसको देखा जाएगा। ठीक है साम्या, बहुत शुक्रिया। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट के बाहर लीगी रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त ले चलते हैं। टू दी पॉइंट सब ने अपनी बात की, अपनी पोजीशन जो है वो बताई, अपने हक को जताया कि वो किस तरह से हकदार हैं कि उन्हें पार्टी टिकट दे, लेकिन किसी ने किसी के ख़िलाफ़ जो है वो कोई बात नहीं की। और बहुत अच्छे माहौल में ये मैं समझता हूँ कि उन तमाम लोगों के लिए, हम सब के लिए जो है वो इंतहाई जो है वो खुशगवार लम्हात थे कि जब तमाम लोग अपनी लीडरशिप से जो है वो मिल रहे थे और अपनी बात जो है वो कर रहे थे। तो ये 122 जो है वो लोगों को इंटरव्यू किया है, ये NA 51 से NA 57 तक और इसी तरह से PP 6 से लेके PP 19 तक ये हलके थे। इन हलकों के मतलब जो है वो बोर्ड ने अपनी इब्तदाई डिस्कशन जो है वो कर ली है और फ़ैसला यही है कि 2-3 डिवीजन्स को जब हम कर लेंगे तो उसके बाद वो अनाउंस कर देंगे और फिर इसी तरह से जो है वो इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते 10 दिन में जो है वो इस एक्सरसाइज को इसी तरह से जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। अभी 2 दिन जो है वो कल KPK के डिवीजन्स हैं, उनके मतलब पार्लिमानी बोर्ड जो है वो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करेगा और उसके बाद परसों जो है वो बलूचिस्तान है और उसके बाद फिर दोबारा हम जो है वो पंजाब का शेड्यूल जो है वो जारी करेंगे। बीच में मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपील की अगर तारीख़ें हैं, जिस तरह से ग़ालिबन जुमेरात को उन्होंने पेश होना है, तो उसके लिए कोई 1-2 दिन का बीच में वक्फा होगा और उसके बाद दोबारा जो है ये सिलसिला शुरू होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर्स, उसके सपोर्टर्स, वोटर्स जो है वो पूरी तरह से पुरजोश हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें और पार्टी को अवामी मैंडेट मिले और उसके बाद वो वादा जो 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ ने पूरी कौम से किया है कि हम इंशाअल्लाह ताला, कौम ने हमें मैंडेट दिया जो कि इंशाअल्लाह देगी, तो हम मुल्क को इस बहरान से, गरीब आदमी को जिसकी ज़िंदगी मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुकी है और जिस तरह से महंगाई की वजह से आम आदमी का बुरा हाल है और इस बहरान में पूरा मुल्क जो है वो मुब्तला है, तो इस बहरान से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को निकालेंगे और पाकिस्तान दोबारा 17-18 की तरह जो है वो ट्रैक पे आएगा, आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ताला खुशहाली की मंजिल हासिल करेगा। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि अभी मौलाना फजल रहमान पहुँचे मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए, कोई बड़ा ब्रेक तो सामने आएगा? और दूसरे बताइएगा क्या मियाँ नवाज शरीफ सिंध के दौरे के पे भी जाने का इरादा रखते हैं? जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब 4 सूबों का दौरा करेंगे, पूरे पाकिस्तान में वो जाएंगे और सिंध भी यकीनन जो है वो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब अभी तशरीफ़ लाए हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी हम बाज़ जगहों पे, यानी इलेक्शन अलहाक जो है, अलायंस जो है, उसके ऊपर तो शायद कोई अभी बात कोई इस वक्त ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट जो है उसके ऊपर हम जो है वो फ्लेक्सिबल हैं और वो जिन जमातों से भी मुमकिन हो सकती है उसके ऊपर बातचीत हो भी रही है और आइंदा आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है। अच्छा राना साहब, ये पाकिस्तान में बारी-बारी तय हुआ ना, एक साइड से इंटरव्यू देने पर दानियाल अजीज को नोटिस हुआ, नोटिस मिलने के बाद उन्होंने 2 इंटरव्यू और दे दिए हैं, तो अब क्या जो पार्टी है वो कार्रवाई करेगी, क्या करेगी? देखें, मामला ये है कि दानियाल अजीज साहब हमारे भाई हैं, वो एक सूबाई हलके के टिकट के ऊपर जो है वो एक ऐसी नाराज़गी कह लें या उनका गुस्सा कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। अगर यही वजह थी कि एहसन इकबाल साहब की वजह से महंगाई हो रही थी या मरियम औरंगज़ेब साहबा की वजह से कोई मीडिया पे जो है वो मुश्किल आ रही थी, तो 16 माह जो है वो क्या करते रहे दानियाल अजीज साहब, उस वक्त वो बात करते
16 माह के बाद जब गवर्नमेंट जो है वो उसने अपनी मुद्दत पूरी की है तो उसके बाद ये 3 माह हो गए, 3 साढ़े 3 माह, उसमें वो बात करते। अभी अब आके जब वो अवैस कासम के टिकट का मसला हुआ उस हलके से अहमद इकबाल जो एहसन इकबाल साहब के बेटे हैं उन्होंने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। दानियाल अजीज़ साहब शायद अवैस कासम को वहाँ से इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो हल ना हो सके, ये हल हो सकता है। और अगर दानियाल अजीज़ साहब क्या चाहें कि अवैस कासम को ही लड़ाना है या एहसन इकबाल साहब के बेटा ज़िद करे कि जी मैंने लड़ना है, तो पार्टी उसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला करेगी। तो दोनों को जो है वो फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। और इस किस्म की सूरत हाल कि जो आप अपने हलके से उठा के, नारोवाल के एक हलके से उठा के उसे पूरे सूबे पे और पूरे मुल्क पे जो है वो उसको नाफिज करें, ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादती नहीं। देखें, अभी तो फैसला नहीं हुआ और जब भी फैसले होते हैं तो ये मिक्स मैच होता है। इसमें टिकट जो है वो ना इस बात पे कि जी नौजवान है और ना इस बात पे भी ये कोई अपना ओल्ड एज है, इस बात पे तो टिकट का फैसला नहीं होता। टिकट का फैसला जो है उसके ऊपर पैरामाउंट कंसिडरेशन या वो ये होती है कि पार्टी को सीट रिटर्न करके कौन देगा, पार्टी के लिए कौन जो है वो सीट विन करेगा, वो कोई जो है वो उम्र रसीदा हो या वो कोई नौजवान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये है कि उस हलके में, उस ज़िले में कंसेंसस क्या है। अब जब पूरा ज़िला आपके सामने बैठा होता है, सारे लोग जो है वो बात कर रहे होते हैं, तो आपको बात समझ आ जाती है कि कौन जो है यहाँ पे बेहतर है। तो इसलिए ये फ़ैसले जो है ये उम्र की बुनियाद के ऊपर नहीं होते। उम्र जो है वो कम से कम जो है वो 25 साल होनी चाहिए और वो जो अपर लिमिट है वो है कोई नहीं। वो जब तक भी हाथ पांव चलते हैं तो इलेक्शन जो है वो लड़ा जा सकता है। दूसरी बात आपने की जो इलेक्शन के डिले होने की, देखें ये इलेक्शन की डेट जो है ये किसी ने नहीं दी, ना किसी गवर्नर ने दी है, ना चीफ मिनिस्टर ने दी है, ना इलेक्शन कमीशन ने दी है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो सामने बुला के सबके दस्तखत करवाए हैं, प्रेसिडेंट के दस्तखत करवाए हैं, अटॉर्नी जनरल के करवाए हैं, एडवोकेट जनरल के करवाए हैं। और जिस तरह से उन्होंने एक अनाउंस्ड डेट ऑफ इलेक्शन जो है पोल जो है वो मुकर्रर की है, मैं नहीं समझता कि इस डेट से निकला जा सकता है। ये डेट जो है वो आगे पीछे की जा सकती है। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग जो है वो अवामी मैंडेट हासिल करे। राना साहब इमरान खान साहब के और शाह महमूद मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि ऐसे लोग भी थे जो काफ़ी अर्सा के साथ नून लीग के साथ वाबस्ता थे। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम नून आवाम की खिदमत के लिए काम जारी रखेगी और उन लोगों को वोट दिए जाएंगे जो इस हवाले से काम करेंगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत ट्रैफिक के रवानी से मुतल्लिक इजलास टीपा, नेस्पाक, LDO और डेवलपमेंट ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग दी। शहर के अहम पॉइंट्स पर ट्रैफिक की रवानी के हवाले से इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। गार्डन टाउन, बरकत मार्केट, गढ़ी शाहू, क्रीम ब्लॉक समेत दीगर पॉइंट्स की रिमॉडलिंग का जायजा लिया। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। ट्रैफिक रवानी का मामला है और इजलास में गार्डन टाउन, बरकत मार्केट, गढ़ी शाहू, क्रीम ब्लॉक और कारक स्टॉप समेत दीगर पॉइंट्स की रीमॉडलिंग का भी जायजा लिया गया है। इजलास में 5 अहम पॉइंट्स पर टीपा की मॉक एक्सरसाइज की बोर्ड की रोशनी में इम्प्रूवमेंट डिज़ाइन का तजिया किया गया, जिसमें ट्रैफिक काउंट रवानी मॉनिटरिंग के लिए नेशनल चौक, फिरोजपुर रोड, अब्दुल हक रोड, खोकर चौक पर भी मॉक एक्सरसाइज की जा रही है। जबकि जोड़े पुल, गजूमता चौक और
اس والے سے بھی ماک ایکسرسائز کی گئی ہے. شملہ پہاڑی چوک میں بھی ٹریفک پولیس ماک ایکسرسائز کر رہی ہے. بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ٹیپا نیسپا کو ٹریفک پولیس ساتھ مل کر ٹریفک کی بہتری کے حوالے سے جامعہ پلان بنا رہے ہیں. اس والے سے شہر کے اہم پوائنٹس پر ٹریفک کی روانی بہتر کرنے کے لیے ایندھن اور شہریوں کا قیمتی وقت بچے گا. اجلاس میں ٹھوکر تا دھرم پورہ انڈر پاسز پر جاری کاموں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا. اس والے سے اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر عبدالسلام عارف, چیف انجینئر LDA اسرار سعید, چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین, ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ لاہور ڈویژن جاوید شی چوہان, ٹیپا نیسپاک اور LDA کے تمام افراد نے شرکت کی. اس والے سے کمشنر لاہور شہر کے مصروف ان پوائنٹس پر مجوزہ یوٹرنس بارے بریفنگ دی گئی. اجلاس میں گارڈن ٹاؤن, برکت مارگ, گڑی شاپ, کریم بلاک اور کھارک اسٹاپ سمیت دیگر پوائنٹس کی ری ماڈلنگ پر کمشنر لاہور نے احکامات جاری کیے. اور اس والے سے ٹیپا نیسپاک اور LDA ڈیولپمنٹ افسران نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ مختلف اہم پوائنٹس پر ٹریفک. پنجاب یونیورسٹی میں ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنس میں بڑھتے رجحانات کے حوالے سے 2 روزہ کانفرنس کا آغاز. وفاقی وزیر مملکت وسیع شاہ کی بطور مہمان خاص شرکت. کانفرنس میں 180 مقالہ جات پیش کیے گئے. تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے. جی عاطف. ہاں بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی میں اور یہاں پر کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنس کے زیر اہتمام 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اور آج جو اس کا افتتاحی سیشن ہے جس کے مہمان خصوصی جو ہیں وزیر مملکت جو سیاحت وسیع شاہ ہیں, اور اس کانفرنس میں زمین اور ماحولیات میں ہونے والے رجحانات اور ابھرتے ہوئے رجحانات کے حوالے سے جو ہے وہ مقالے پیش کیے جائیں گے. کالج کے پرنسپل ڈاکٹر ساجد رشید موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو پاکستان ماحولیات سے افیکٹ ہو رہا ہے, تو اس کانفرنس میں تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا. جی بالکل, اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے جو اس کا سلوگن ہے وہ یہی رکھا ہے کہ ایکٹ ٹوڈے سیو ٹمارو یونائٹ اگینسٹ اسموک. آپ کو پتہ لاہور اس وقت دنیا کے پہلے نمبر پہ آلودہ ترین شہر میں آیا, تو ہم نے کینیڈا, جرمنی, چائنا, USA ایکسپرٹ بلوائے ہیں تاکہ وہ اپنے ہمارے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کریں کہ انہوں نے کیسے وہاں پہ اس کے اوپر قابو پایا. اور اس 3 روزہ کانفرنس کے اندر 180 مقالہ جات پیش کیے جائیں گے, جس میں پوسٹر کمپٹیشن بھی ہے, اور آخری دن ہم ان کو ٹورسٹ پلیس پہ لے کے جائیں گے. اس لیے وسیع شاہ صاحب جو ہمارے آج کے چیف گیسٹ ہیں, ٹورزم کے منسٹر, تو ہم نے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی ایکو ٹورزم کے اوپر زور دیا ہے کہ جیسے ہماری انوائرمنٹ اچھی ہوگی تو ٹورسٹ آئیں گے, اگر انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی تو ٹورسٹ کبھی بھی رخ نہیں کرے گا. اور ٹورسٹ جہاں پہ جاتا ہے یہی ایک کنسیپٹ ہوتا ہے, انوائرمنٹ خراب ہوتی ہے. لیکن ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کانفرنس کے ذریعے ہم یہ چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ٹورزم اور انوائرمنٹ لازم و مظلوم ہے. ڈاکٹر ساجد رشید بتا رہے تھے کہ مختلف ممالک سے جو محققین ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, اور 200 کے قریب جو مقالہ جات پیش کیے جائیں گے, اور ماحول کو بہتر کرنے کے لیے پالیسی مرتب کرنے کے لیے جو تجاویز ہیں, سفارشات ہیں, وہ حکومت کو بھی پیش کی جائیں گی. ٹھیک ہے عاطف, بہت شکریہ. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.